জামাতা মোর বন্ধু হংসনাথ মুদুলি মহোদয় এবং যাহাଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ 30 ବର୍ଷ କଟେଇଛି ମୋର ଶିକ୍ଷକତା ଜୀବନ ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଲେଙ୍କା ମହୋଦୟ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ସେପଟେ ସେଠି ଚାଲିଛି ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା, ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ମାଉସୀ ଘରରୁ ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଠି ଚାଲିଛି ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା। ଏଠି 99 ଆଷାଢ଼କୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚାଲିଛି ବିଜୟ ଯାତ୍ରା। ତେଣୁ ସେପଟେ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା, ଏପଟେ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା, ଆମେ ପାଳନ କରୁଛେ ବିଜୟ ଯାତ୍ରାକୁ। बाबा प्रमोद कुमार को तरफ संबर्धित करानी। सुश्री शुभश्री संगठन तरफ प्रशांत बसंत मंजरी दास साहित्य परिषद तरफ जगतसिंहपुर साहित्य परिषद तरफ संबर्धित कर मनोशिक्षा ब्लक संगीत राउती विद्यादायिनी सरस्वती विशिष्टा प्रतिमा सरस्वती माँ शारदा सर्वगुणे विशारदा भुवने प्रकाश सर्वदा भावती जाकु भृगुआ दिव्यास अपन मैंने भुटुतबे अर्थ करिवार आवश्यकता नहीं, व्याख्या करिवार आवश्यकता नहीं। संपूर्ण श्रद्धांशु जय जगन्नाथ, जय माँ उत्तरेश्वरी, समस्त मोर आभिमो प्रणाम। जगन्नाथ मौसांग पूज्य पादरे मोर कोटि कोटि प्रणाम सहित से मोर गायत्री गुरु, से मोर अनंत कोटि प्रणाम। मो कवितार शीर्षक पाला संस्कृतिर मौड़मणि। हे पूज्य नमस्य ज्ञानी ज्ञानदाता, पाला संस्कृतिर मौड़मणि नाम अटई जगन्नाथ बेहेरा सभिक हृदय पारंती जेणी। ओडिशा माटीर सुयोग्य संतान राष्ट्रपति पुरस्कार पाइन ओडिया संस्कृति परंपरा नहीं विदेश रे पाला परिवेशन पाला माध्यम भंज साहित्य को विभिन्न ढंग से उपस्थापना आध्यात्मिक पौराणिक सामाजिक समाज उन्नति परिकल्पना दास काठिया पाला समन्वय ढग ढमालीर प्रयोग करी जनमानस निज आभिमुख्य समाजर हिते थाव भितरी जो समय परिवहनर नथिला कौनसी जान सुविधा सही समय निज पादे चली पाला गाउथिल अति श्रद्धा संवर्धना और उपढकन सम्मान फलक पाइछ केते गायक शेखर शिरोमणि तुमे केही हेबे नाही समान सते पूज्य पूजार पश्चान गायक पाद तले मोर कोटि प्रणति 100 बरसरे पदार्पण करी सभिंकर पाई ढाल पिरती तुमरी जीवन अनुकरण भविष्य गढ़ंतु अनुज माने मान सम्मान इज्जत आधारे स्नेह श्रद्धार सभिंक मने तुम चला बाट कुसुमित हेउ विभुक पादरे विनती करे दीर्घ जीवन मु कामना करुची करुणार बारी अमृत झरे करुणार बारी अमृत झरे समस्त मोराउथरे नमस्ते। जीवंत हे जगन्नाथ निरंजन नायक महोदय मालंडा तीर्थ जीवंत हे जगन्नाथ
এই ଜଗତସିଂହପୁର ମାଟି ଅତି ପବିତ୍ର। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି କବିଶେଖର ଚିନ୍ତାମଣି ମହାନ୍ତି ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୁନିମାନ ମୃଗ ଅଗର ଭଗଡ଼ ସାରସ୍ୱତ ତୀର୍ଥ ସୁରମ୍ୟ ଝଙ୍କର। କାବ୍ୟ ତୀର୍ଥଟି କବିତାରେ ଗଢ଼ା ଏ ମାଟି ମୂର୍ତ୍ତିକା, ଏଇ ଝଙ୍କର ମାଟି। ଝଙ୍କଡ଼ରେ ଏହି ନବ ଉଜ୍ଜୟିନୀ ବିରାଜନ୍ତି ବାଣୀ ମା ବାଣୀ ସ୍ୱରୂପିଣୀ। କବିଶେଖର ଚିନ୍ତାମଣି ଝଙ୍କଡ଼ର ପ୍ରଶସ୍ତି ଏପରି ଗାଇଥିଲେ। ଏଠି ଆମର ଅନେକ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି, ଝଙ୍କଡ଼ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦର ପଲେଇ ବାବୁ କିଛି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଗୀତ ଗାଇକି ସାରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 200 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଜଣେ କବି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଆକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆଦେଶ ପ୍ରାନ୍ତେଶ। ଗୀତର ମୂଳ ଅକ୍ଷର ସ, ଶେଷ ଅକ୍ଷର ସ। ସାରଦା ବରଦା ପଦେ ବନ୍ଦରେ ମାନସ, ସାରଦା ବରଦା ବରଦାୟିନୀ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ। ଝଙ୍କଡ଼ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ତରଫରୁ